An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim al-ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jonsi Sedou biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ani ala ɲini dɔ bɛ fara ka juma don fɛ kosɛbɛ yɔni sodi k'a dɔn an bɛ kalo min na sanyɛlɛma don min ye silamɛw ka sanyɛlɛma ye yɔni sodi k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ala fɛ nin waati in na ala bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma ka da nin waati in kan an b'a ɲini subahana wa ta'ala fɛ ala min ɲɛ kelen ye se masa ala min ɲɛ kelen ye masa min ka masaya ka kɔrɔ bɛɛ ta ye ala min ɲɛ kelen ye ala min bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la ala min ɲɛ kelen ye ala min bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kalama yana ka kɛ ala min ɲɛ kelen ye ala min n'ale de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o ala o ma taa dugu la o ala kelen de bɛ yen kabini diɲɛ kunko kana bila bi la diɲɛ buli ka min don a ka alaya la an b'a ɲini o ala de fɛ ala in k'an ka jamana suma k'an ka jamana kisi ala in k'an ka jamana tanga ala k'an ka jamana k'a yiriwa ala k'an ka jamana kisi banmanji ani maajugu tɔɔrɔ ma o sɛbɛ ala ye wa an b'a ɲini alahu taala fɛ ya rabbi an bɛ kalo barikama min na n'o ye asura kalo ye an b'a ɲini subahana wa taala fɛ anw ka jamana a ye kulekan bɔ a la anw ka jamana ye ala deli ala ka hinɛ an ka jamana na ala ka hinɛ an ka jamana na ala ka don an ni kojugukɛlaw cɛ ala ka don an ni banbanjuw cɛ ala ko k'a ka ala kama a seyidina ali seyidina badara seyidina bukari min ye maka ni madinɛ kureisiw barika kama ya rabbi ya rabbana kira n'a bɔnnaw barika kama an b'a ɲini subahana wa taala fɛ ala ka hinɛ an na ala ka hinɛ an na ala k'an kunnaja ala k'an kunna ja Allah jabar Jonsi Sedou bi mandi bi mandi subuhu nga ni ko bi mandi Jonsi Sedou i ka dɔn hadamaden ka danganiya ye o ye hadamaden ŋaniya ye ani min mini ni bona nga bi ye don min ye o don de ka di ala ye ka tɛmɛ don bɛɛ kan o ye tiɲɛ mun bɛ Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi lillahi wa akrajuna mun kɛra an ka cɛkɔrɔba Saliyan Dawu Segu dankɔrɔba bina Allah Segukaw ka ba Saliyan Dawu o sara bi Mali ba Saliyan Dawu Jonsi Sedou dawukɛlaw ka ba Saliyan Dawu o don n ye cɛkɔrɔba in dɔn k'a dɔn n wolola ɲɛna ka mɔ a ɲɛna Jonsi Sedou k'a dɔn fɛn o fɛn n'o kɛra a ye den min wolo Jonsi Sedou k'a dɔn a den kelen o kelen b'a dɔn fɔlɔ ni filanan a denmuso fɔlɔ to a ye ko Asadawu dɔgɔnin o ye n k'i ɲininka Bata ye Bata dɔgɔnin ye Seba ye Seba dɔgɔnin ye Fa ye ala ka hinɛ na Fa dɔgɔnin ye Sumayila dɔgɔnin ye Buwadawu ye n b'a bɛɛ dɔn fo a dan fo a laban fo lagare musokɔrɔba 5 kelen fatura min fatura o ta ye ko Kaja Jalo muso fɔlɔ Fatumata Jara anw k'a ma ko Tata balolen don Tata Allahu akibaru i ye nin dɔ dɛrɛ Tata dɔgɔmuso ye Jɛnɛba Dawu ye o balolen bɛ a bɛ Segu Jɛnɛba dɔgɔnin ye Umu Sogɔ ye o balolen bɛ o bɛ Segu Jɛnɛba dɔgɔnin o ye Kalilu ye Kalilu balolen bɛ a bɛ Segu muso naani balolen don a bɛ Segu Saliyan Dawu san 90 ani san 9 a fatura o de la bi sɔgɔmada in na a ye dɔ sɔrɔ dɛ Jonsi Sedou ala kunnaja a ye sija sɔrɔ ka si sɔrɔ ka den sɔrɔ ka kɛ silamɛ ye i hakili ma tiɲɛ i dusukun ma tiɲɛ tulo ma ci ɲɛ ma tiɲɛ sijansɔrɔ 99 in dɛ i delila k'a fɔ n ye yan ni maa min ye san 100 balo n'i ma fɛn kɛ i ma si sɔrɔ Saliya a ye fɛn de kɛ wa a ye fɛn dɔn a kɔ den kelen o kelen a bɛɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ Saliyan Dawu den min wolo dugukolo sanfɛ cɛman ni muso ma a bɛ den 40 bɔ Jonsi Sedou n kun t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye jeli den ne wolola kalakɛ ka na mɔ Barawuli n fa sigilen kun bɛ Barawuli a tun bɛ Saliyan Dawu nɔfɛ Segu kalo o kalo a bɛna tile 10 k'a fɛ Segu a ko n fa ma ko yalima mun ne t'a fɛ ka yɛlɛma Segu jeli cɛmɔgɔ k'a ma a ko Saliyan e ni ne bɛnna ko la n'an ye denw wolo n'u kɔrɔbara n'u ma bɛn an bɛ laban ka fara ni yɛlɛmana i ka du kɔnɔ a ko n ye du jɔ ka d'i ma a ko a barika a ko n ye muso d'i ma a ko a barika a ko n ye moto kura san ka d'i ma a ko a barika a ko n ye miliyɔn 1 d'a kan o Saliya de sara Allah kibaru n to k'a fɔ denw ye n ko n bɛ ɲuman barika da fa ye n'o tɛ olu u fa ye min kɛnɛ fa ye maa m'o kɛnɛ fɔlɔ denw na
o salandaw de sara Segu de 1968 n fa y'a fɔ n ye ka n'a bila 88 a bolo bi baara la maa ma taara Segu k'i ye fonctionnaire ye n'i dɛsɛra walima i ma kalo sara i bɛ taa fɔ ale a b'a ɲɛnabɔ o kɛra Segu n'a ma fɛn kɛ min bɛnkɛ a ye fɛn k'o fa ye walima a ye fɛn k'o dɔgɔnin ye o de la ne ko n ko n'a den ye dumuni kɛ maa ma ka so Segu u kana fɔ k'a barika ne de y'o fɔ salandaw den n'a ye dumuni kɛ maa ma ka so Segu a kɛra barika da ye n'a ma deli k'a kɛ min bɛnkɛ i b'a sɔrɔ a dilan k'a ko fa ye walima a y'a k'o kɔrɔkɛ ye wala a y'a foroba ko dɔ kɛ bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ min na o salandaw de sara Segu Jɔn Seydou i k'a dɔn cɛkɔrɔba in bɛ hinɛ a bɛ makari naam yala kun kɔrɔla fo ka taa fɔ k'a to ten mais Segu chambre de commerce et d'industrie ale don c'est que maa si de ma sɔrɔ min b'a fɔ ko ne bɛ saliya nɔ nabila ale don fo bi fo ka s'a ka saya ma jagokɛla ma sɔrɔ maa si ma sɔrɔ min ko a bɛ bila saliyandaw nɔ na ni ɲuman bɛ maa don arijinɛ na ni ɲuman bɛ maa kisi jahanɛmɛna don ma ni ɲuman bɛ maa ka denbaya kisi basalan bɛ don arijinɛ na a ka denbaya bɛ kisi n y'o ɲuman dɔn n ye caman dɔn a na san 14 bɛ Segu ni min digɛra salandaw denw ye salamafɛn na o ɲɔgɔnna bɛ don kan na n'u ye kini min don o kini kelen ne b'o dun san 14 buru i dɔgɔnin saliya tɔgɔ dalen t'ale de la n dɔgɔnin saliya a bi san 40 bɔ bi a tɔgɔma fɔlɔ de ye ne fa de ye a den tɔgɔ da a la a tɛ tɛmɛ o kan o yarɔ n fa sara dɛ i fa sara dɛ Ala ka hinɛ Ala ka yafa k'an ma Jɔn Seydou k'a dɔn salandaw fatura Segu san 90 ani san 9 du moins a fatura Bamakɔ yan sɔgɔmada in na ni Ala jɛna n'a ye an bɛ taa ni janaja ye Segu sini 10h janaja bɛ kɛ Allah ni Ala sɔnna a ma a ye kalo ɲuman ta ka don ɲuman ta a fatura yan Bamakɔ yan sɔgɔmada in na an bɛ taa ni janaja ye Segu sini sɔgɔma 10h janaja bɛ kɛ Segu a yɛrɛ ka du kɔnɔ Médine Ala ka hinɛ amin Ala ka hinɛ diɲɛ nin ye Ala ka limaniya d'a ma diɲɛ nin ye Alifatiya ne fa a bɛ sa don min a sara ka ne fa jeli cɛmɔgɔ sara k'a ka ngɔni to salandaw ka so kɔnɔ ngɔni bɛ de kɔsɛn na n dalen a k'i fa ka ngɔni sɛmɛnen filɛ n ko bɔ a mara a fɔba tɛ yen a ko ni cɛkɔrɔba in ɲɛnafin minɛ a bɛ n jaro min fɔ n'o ɲɛnafin a bɛ ngɔni in lajɛ k'a lajɛ ngɔni k'a bɛna jigin a kunkolo la a bɛ lafiya hakili bɛ jigin jeli cɛmɔgɔ ka ngɔninsen la c'est rare auzu billahi minash shaitani rajim jeli cɛmɔgɔ ka ngɔninsen kelen na dugu tilafɛ dugu tilafɛ a kasɛti kɔrɔ dɔ bɛ sala bolo dugu tilafɛ n'a b'a k'a la kɔn an ka fenêtre sinen bɛ ɲɔgɔn i bɛ wuli k'i sigi de Ala y'a o d'a ma sigi a ngɔninsen depuis Ala k'an da ma bɛrɛ mɛn dɛ maa ɲɔgɔnna mɛn ngɔnin fɔ la diɲɛ bɛ ban n'i miiri nin damanda la i bɛ da la ka fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ ban ne ko cɛmɔgɔ denbaden ngɔnin tabate a tɛ yen Ala ngurugo ye sɛgɛ wolo maa di ka ngɔni gulo de filo ye Misira maa tɛ min b'a fɔ maa tɛ k'a fɔ an dɔgɔnin k'olu kala maa dɔ bɛ yen jɔnni Misira a tɔgɔ ye ko Banks Pigi tɛ Banks maa di den dɔ don a ko Muhamu a bɛ to ka wele ko Buwa ka ngɔni n'i mɛn o ma i bɛ sɔn ka ngɔni in da ka taa n'a ye musée la n'o kɛra an b'i fa auzu billahi minash shaitani rajim ngɔni ye maa di bɛnbakɛ o de ta ye ngɔni bien sûr dugawu minɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين ko a ma El Hadji Seguba Konare a fa de kun ye Wɔlɔni Yusufu ye Yusufu min ye misiri jɔ ka boliko dabila anw fɛ Bɛlɛdugu ka misiri jɔ ka kalandenw wele ka fɛn min ye alikuranɛ ye k'o kala o don ma diya Wɔlɔni dɛ a taara Nɔngɔma denkɛ in b'a nɔ la bi sen d'a mɛ fa sen na nɔ na n ka dɔ wɛrɛ f'i ye wa belebele bɛ yen nin waati in na a bɛ Sɛbɛjana n'o ye Mama Konate a denkɛ sigilen b'a nɔ la, bana o bana n'i n'a sera a fɛ yen, i bɛ segin k'a sɔrɔ o t'i la.
Georges Sedou taa kana taa la mais ɲɛdimi fura d'i ma kɔdimi fura tɛ Georges Sedou k'a dɔn kɔlɔsi tɛ nin bolo a tɛ kuranɛ kalan Georges Sedou k'a dɔn a tɛ wurudi a to a ye ko Seydou Nandume Georges Sedou k'a dɔn a bɛ bɔ Bajangara a ye misiri jɔ k'a di alisilamɛw ma miliyari 1 ani miliyɔn 500 o kɛra Mali sigi furadama ka n'a bila bi la waritigi caman dɛmɛna maa ma deli k'o ɲɔgɔnna kɛ Georges Sedou maa min b'a di Ala ma yɔrɔnin kelen o den ni Ala ka surun Ala b'o ka kuma mɛn ka tɛmɛ bɛɛ ta kan nin ye tiɲɛ ye dɛ Jalisɔnna e ni Ala ka surun dɛ naam n'o tɛ Dankɔrɔba Filo ye dili Amadu Modibo Kani Jalo Jetura sa ma ye misi wɛrɛ a ko a ye misi wɛrɛ d'i ma k'i ka taa maa ye fɔlɔ k'i ka taa dili de e sirannen don jadisi minnu bɛ sira la ye Ala deli kɛlen don o tɛ s'i ma taa n'a y'a bila ka na o ka teli naam i bolo don Georges Sedou ne bɛ n kelen ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni don n'a dugusɛjɛ bɔli a bɔli ko 600 siɲɛ 974 fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Ibrahima Bari Ibrahima Bari ko a ko bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo jamana in kɔnɔ Georges Sedou k'a dɔn i cɛ ka ɲi bi sini i cɛ ka jugu i ye cɛ ɲan ye bi sini i kɛra cɛsuru ye Georges Sedou k'a dɔn jamana densɛbɛ dɔ bɛ a bɛɛ bolo la o de ye Jawara Damangile Georges Sedou i k'a dɔn Musa Jawara o don don dɛmɛna jamana in kɔnɔ i k'a dɔn a ye jamana in kisi a ye toit duman di jamana in ma Georges Sedou hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɔlɔlɔ bolo a bɛ dakan bolo bi sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ Musa Jawara sɔrɔdasi ngana don sɔrɔdasi ngana min don i k'a dɔn hali coup d'état min kɛra kɔsa in na maa caman y'a fɔ maa minnu ye coup d'état kɛ Musa Jawara ka denmisɛnw don Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ fɔra cɛ kelen ma waati surun kɔnɔ nka bi i k'a dɔn latigɛ kɔni kelen bɛ k'a sɔrɔ latigɛ jugu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Georges Sedou k'a dɔn maatigɛ ngana ye gansan Musa Jawara sɔrɔdasiya bunnaku kan min ni min kɔni kɛra a fɛ o bɛ se ka lakali Georges Sedou k'a dɔn cɛsiri ani wulikajɔ tuma min an tɔw bi daga sunɔgɔ la o waati ale kelen bɛ ka tasuma wuli k'a jɔ min ye Bamanju nɔfɛ Georges Sedou tuma min an bi sunɔgɔ la don dɔ kɛra balawuba dɔ kun na wuli Musa Jawara ka wulikajɔ ni cɛsiri bozolani ɲarela Bamanju kun kelen bɛ ka yen va bɛɛ minɛ nka maa ma bɔ a kalama Georges Sedou k'a dɔn a wulila ka t'olu tɛgɛ tɔnɔmi ni ka n'i sigi sɛbɛnnikɛla ko min ye Musa Jawara ye sɔrɔdasiya a bɛ se ka fɛn fɔ maa ye maa caman t'a la min bɛ se ka fɛn fɔ a ye sabula Jenerali Jala ale min ta in dɔmɔ n k'i ɲininka ayiwa kare kunna walima bɔlɔnsira la Georges Sedou k'a dɔn a y'a kala de kɛ fo ka taa sɔrɔ min ye sɔrɔdasiya dafa ye min ye ofisiyeya ye i k'a dɔn ale fɔlɔfɔlɔ de kɛra ofisiye fɔlɔ ye gardiw fa fɛ Georges Sedou k'a dɔn a ta in ma kɛ karisa ko ka di tɛ dɛ a ko ka wulikajɔ boloda sabula min ye kalanw ye n'o ye gendarmerie kalanw ye Georges Sedou k'a dɔn a y'o kɛ o de kɛra sababu ye a ka kɛ officier fana de police judiciaire ye o ko min ma OPG garde nationale Georges Sedou ka wulikajɔ boloda gardiya yɛrɛ k'a don bala k'a kɛ sanga ye Georges Sedou k'a dɔn Musa Jawara don a sabanan ye min ye a ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔ Georges Sedou k'a dɔn a taara kalan minnu kɛ Sénégali n'u ko ma école d'application d'infanterie CES Georges Sedou k'a dɔn a y'o wala salu a ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Georges Sedou k'a dɔn maraka don min ye marakaya in ye a y'o don a ka baara la maa ba kelen bɛ yen i bɛ Musa Jawara tɔgɔ fɔ n y'a ye n ɲɛna walima Musa Jawara tɛmɛ dɔ filɛ nkalon b'i da sɛbɛnnikɛla ko i bɛ se k'a foto ye walima n ye nin mɛn a kan nka maa min don a ka ko dogolen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten a ko lieutenant Musa Jawara tuma min a b'o la a nana wulikajɔ boloda ale yɛrɛ de kɛra maa fɔlɔfɔlɔ ye min kɔni kɛra karamɔgɔ ye san 1993 Georges Sedou k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bunnaku ka moti ka laban ka kɛ directeur du centre d'instruction garde nationale commandant du groupement maintien d'ordre o ko min ma GEMO Georges Sedou anw b'a dɔn kabini bi tɛ sabula Mali CAN 2002 i k'a dɔn olu de ka kulu tara ale de kun y'o commandant ye lakana ballontannaw ka lakana ballontan-yɔrɔw ka lakana faama minnu bɛna olu lakanani Georges Sedou Mali CAN 2002 i k'a dɔn a kɛra ko ɲɛnamaba de ye bɛɛ lajɛlen y'a fɔ Sori Magangile ale min kun ye ko in yɛrɛ ɲɛmaaba ye baara bannen kɔfɛ o ye lettre kɛ ka ɲɛsin a ma k'a tanu sɛbɛnnikɛla ko maa min ye nin cɛsiri ni wulikajɔ in kɛ jamana kɔnɔ fo coup d'état bɛ kɛ tuma min i bɛ k'a la bɛɛ ko Musa Jawara don koyi ale yɛrɛ de
ka denmisɛnw ye coup d'état kɛ ale de ye ko in labɛn Yɔrɔ Seydou ka n'a ye bi to a tiɲɛ ni ko dama min b'a nɔfɛ a bɛ maanifin kamana gan a ko an bɛ don min na ko bi janto yɛrɛ la de kɔrɔ ko ka di Yɔrɔ Seydou k'a dɔn a kuma ni kuma minnu bara ka fɔ hakilinaw na a dalen don Alamusa Jawara yɛrɛ danganiyalen don n'a ye k'a fɔ sariyatigiw n'a n'u ye ɲɔgɔn ye don o don i k'a dɔn min ni min b'a kɔnɔ n'a y'o fɔ i k'a dɔn ko tiɲɛ na dɔn a ko an bɛ don min na ko bi min ye Ibrahima Barry ka fɔ ye a ko cɛ min kɔni don a man ka lagosi jamana in kɔnɔ ka sababu kɛ a ye baara gɛlɛn minnu kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Daba Tunkara misidennin ti sɔngɔ sɔrɔ a mɔyɔrɔ la min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Sayon Kamara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Sayon Kamara ko fɛn min ye 18 août min n'i bɔra k'a kuma fɔ cɛ minnu y'a baara kɛ Asimi Goïta ale de y'u ka ɲɛmaa ye wa jamanakuntigiya a b'ale de bolo bi fɛn min ye jamanakuntigi ye Asimi Goïta a bɔra ni ka kuma 18 août a san kelen kunbɛn a yɛrɛ hakilina ye min ye jamana kan ka taa taabolo min kan a y'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la utukalo tile 18 san 2020 fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye ɲankuma y'a sɔrɔ kelen kelen cɛngana minnu b'a la Asimi Goïta n'a ka cɛdenw u bɛ ka tɛgɛ k'u la kelen kelen ni ka yɛlɛ n'u ye kati kuma jugu bɛɛ bi fɔ karisa minɛna nin bolila u ye nin fa Ala kana don kɛ bi ye dɛrɛ o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko a don utukalo tile 18 midi bi se waati min o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i talakali sɛbɛnnikɛla ko ngo y'a sɔrɔ cɛ minnu dalen bɛ dibi la colonel Sadio Kamara ka fara colonel Asimi Goïta kan colonel Modibo Kone colonel Maliki Diaw ani colonel Ismaël Wage n'u ka cɛdenw olu kɛlen bɛ ka fanda 4 bɛɛ lajɛlen minɛ aéroport datugulen bɛ ŋɔɛ fɛn min kɔni ye Mali yɛrɛ a yɔrɔba ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen u kɛlen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sɔrɔdasi k'a bɛɛ lajɛlen minɛlen bɛ mugu ni kisɛ bɔlen bɛ ni ka yɛrɛkɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ marifa bi ci y'a don tɛmɛna dɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye midi ye o bɛna se waati min na o y'a sɔrɔ colonel Asimi Goïta a n'a ka cɛdenw u tilara cɛ o cɛ bɛ yen k'o bɛ se ka ko kɛ o y'a sɔrɔ u ye tɛgɛ d'a bɛɛ lajɛlen kan ni ka kati magɛ kati ne fait plus peur à Bamako kalo saba kɛ kati ne fera plus peur à Bamako merci ne taara si kati ye kati a fait pire que peur kati yɛrɛ de ka u k'a ka kati wuliden ka taa n'a ye fo a Laginɛ sira in na yen ne t'an jaa ma jɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛn minnu ye wulikajɔ kɛ u ye wulikajɔ kɛ ka da kun minnu kan o dɔnnen bɛ sabula jamana kun ɲagaminen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten IBK yɛrɛ a jugulamaw minnu t'a fɛ n'o ye M5RP ye don o don juma o juma u bi bɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye boulevard ye kabi jama man diya fo kana boulevard fa tetew don o don IBK démissionné don o don mémorandum don o don an b'a kɛ tan sɛbɛnnikɛla ko maliden tɔ minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ k'u lajɛ maa ti ka kuma sɔrɔdasiw nana lajɛ o tuma nin ko in ɲimɛ yɔrɔ min na n'an ma wuli ka jɔ kɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛna tiɲɛ sabula IBK yɛrɛ kun dɛsɛra a ye maa min ta ka kɛ premier ministre n'o ye docteur Boubou Cissé ye o donnama kama gouvernement dɔ sigira gouvernement ye Boubou yɛrɛ kalo kelen kɛ a kelen a ma se ka gouvernement sigi a nana laban tuguni ka gouvernement kunkurunin dɔ sigi maa 6 mini gouvernement sɛbɛnnikɛla ko mini gouvernement jamana nana kana minɛ ni k'a sigi a sentigɛ kan gaki ko bɛɛ lajɛlen kale la a kun dɔ tora sa malidenw yɛrɛ ka wuli ɲɔgɔn kama ka guerre civile kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ja sɔrɔdasiw tun bɛ labɛn na colonel dɔw bɛ yen minnu tun bɛ formation na Russie olu nana kana fara Asimi Goïta kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen sɔgɔmada kelen n'u y'a cu yan fɛ k'u cu yen fɛ force spéciale u ye nin faamaba in bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka t'u kɛ kati pi foyi ma bɔ a la hali kisɛ kelen ma ci hali sɛ ma bɔ a fa kan commando man ɲi commando ka ɲi dɛ la hawla wala quwata commando ka ɲi dɛ ni nin kun tɛ e delila ka Asimi yɛlɛ la n t'a kabini Ala ye n da n b'a ye ɲɛna il ne sourit jamais hali ka sourire kɛ a tɛ se k'a kɛ hali k'i nisɔndiya a ɲɛ kumule kwak il fait ça pourquoi mais n'i kɛra jamanakuntigi i nisɔndiya jamanadenw kɔrɔ dɔɔni mais il est aigri i b'a fɔ ko ani maaw de bɛ kɛlɛ la o yɔrɔ kɔni na sur ce plan ani IBK tɛ kelen
mo no te ala nole mo no te ala nole abo fa bi yele kwa abi janga yele hashrutu hajibun na ibn sa hasbunallah la wakil mo no te ala nole Azumiti yele no ngo ati yele wahala ta ni so dia no ngo jomra kundi ko ni e ngo ndura la goyi woni jomra kundi chatri bolata to wa journaliste mun vara envers aye kashila mawla o ablate to roba digure nam Allah wala ka ta kashi Senegali donc kaywa ko fait do sara farasi ko ata to teniye ati mouchar dama parce que Gima ko ganye ji kateli mo note il va fo Usain Bolt mo note ala nole yo sabani gala ko nam ako colonel Assimi Goïta ako ni ya ta kala je ale na ka cherew fanga de bolu bolo ako amedo mena ko bi nga maw hakili kajigi sabula colonel Assimi Goïta wati meni 18 août kera gnye maw de couleur no yo communauté internationale ye kana gerende siguka ka fo Assimi Goïta yere ka fanga bla so la su bela jele kata ka boy président ka ke civilier premier ministre ka ke civilier sabani kala ko kabe do bora so la su fanga na sabula colonel Assimi Goïta utara de kerefe jamana fanga décision a yamaruya a bela jele de taraka di o donama kama bandaw ani Mokhtar Wani ma sabani gala ko kalo konondo jamana de uzigilen be kasira laje tate mena shishitebo sabani gala ko yere nana geleya ko fe minye Mokhtar Wani bandaw olu labana kado jamana de yere juguyala utara fara juguka sabani gala ko armée do mina olu bina wili ka joke kokura nu ma wili o do nala ma jake sorasu yere dama mina karinywana sabula fe minye bandaw ale ka colonel ma bolo Assimi Goïta ka colonel babolo Mokhtar Wani avait aussi ses colonels ni ka colonel obinya Assimi avait ses colonels Bandao avait ses colonels Mokhtar Wani avait ses colonels un soldat de première classe nous biche manjela jangundura ala chacun ses colonels jamana kungara tidi sabani gala ko fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye ana nɔgamaw colonel Sadio Kamara u nana lajɛ fɛn min ye bandaw ko ye an ka fusira dana sabani gala ko fɛn min ye nga doni minɛ nga do tula o tɛ se ka maa kɛ sotigi ye nga so dajuru minɛ n bɛ don ɲɛgɛn na o tɛ se ka maa kɛ sotigi ye sabani gala ko fɛn min ye Assimi Goïta a nana laban bandaw ni Mokhtar Wani k'u wele kati an bɛ bɔ min galama tubabukan min fɔra ye mis hors de leurs prérogatives ni ils ont été mis hors de leurs prérogatives. Mis hors de leurs prérogatives. Amafu minena, amafu gena, amafu destituera, mais aye to kami vo do. Ils ont été mis hors de leurs prérogatives. Ya Assimi Kalane dondadi. Obise mina, uboro de la, uboro boloka. To gate ya. Ibise mina, iborola. To kan jugu dogoy. To kan jugu dogoy. Ni mana vo fa mama. Ni de to ganyuma. Amafu ya ko ils sont arrêtés. Amafu ils sont destitués. À mon fois, on les a fait coup d'état, mais ils ont été mis hors de leurs prérogatives. Bien. Nam. Sabani gala ko ako kofe fe minye labɛn yo nana kɛ Assimi Goïta yɛrɛ a sigira masakɛya la kalo 3 ye biye a sabula fɛn min ye mɛkalo tile 25 Bandao ani Mokhtar Wani u bilara u ka prérogative kɔfɛla na sabani gala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛli ni bi kɛ kalo 3 dɔrɔn de Assimi y'o de kɛ Mali masakɛya la yala a bɛ se ka mun de fɔ k'a y'o kɛ il peut faire un bilan. Bien sûr. Ben, le bilan est qu'il y a eu un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre. C'est un bilan. C'est un bilan. Oui. Mais le bilan qu'il peut présenter, que les gens ne disent pas, diminution de 2/3 du budget de l'État. Ça, il a fait. Des fourrages. Ah, ok. La montée en puissance de l'armée. Ok, là. Bon, au lieu de billets, au lieu de Doha. Ça, c'est ce que je vois en tant que journaliste. Le reste, je ne sais pas. En 3 mois, c'est un bilan indicatif. Indicatif. Sabani gala ko akoni ya ta ka lajɛ o kuma fɛn min ye 18 août ye n'o sankunbɛ sera maa min kan ka kuma diyagoya bandaw tɛ Mokhtar Wani tɛ Assimi Goïta de kan ka kuma o kuma n'a bɛ kuma a bɛ kunfilenna de jira sabani gala ko fɛn min ye jamanakuntigi ye a y'o bɔli de kɛ ni k'o kunfilenna jira a bɔra jabaranin na discours à la nation a ma janya koyi sabu miniti 5 dɔrɔn Assimi Goïta a kumana o kɔnɔ nka fɛn fɛn min b'a kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a kɛra sɔrɔdasi discours ye. Sebenigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mes chers compatriotes o de ka ca politikimaw ka discours la Assimi y'o min fɔ a ma tɛmɛ 2 kan a y'a bɛɛ fɔ k'a fɔ je vous remercie.
n'a figi dɔw yɛrɛ y'u labɛn a ye chaise guarana min na discours lamɛn o b'i sigi yɔrɔ min k'a bi télé volume dɔ far'o kan ko je vous remercie a tilara Surasi ka kuma man jan o Surasi kuma mot kelen affirmatif négatif a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye président ye Asimi Goïta a ko a bi tâche bila kɛ maa minnu tora 18 août la kɛlɛ min kɛra a bi tâche bila kɛ a bi hakili majigin kɛ M5RP kɛlɛ min wuli a bi hakili jigin o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen baara minnu kɛra cɛmancɛla fanga na malidenw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to ka taa ɲɛ CNT sigira CNT bɛ baara minnu na a ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a t'u ka dɛmɛ nka ale bɛ min ɲini o de ye jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka Mali dɛmɛ walasa a bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na sabula farafarali ani bɛɛ k'i ta ɲini nin t'o tile ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Asimi Goïta a ye min fɔ o y'o ye wa ale yɛrɛ ni gouvernement u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamanadenw bɛna lafiya cogo min don n'a nataw la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kumaba minnu fɔra Asimi Goïta fɛ o de ye nin ye kalafili labɛnniw fɛnɛ a y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ kalafili jɛlen ni basigilen min kɔ o ka di jamanadenw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Asimi Goïta a ye kɔrɔfɔ kuma minnu fɔ nin don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Georges Sedou fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabiri a la k'a kin i b'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ Georges Sedou k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la priorité sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Seri Jara ko a ko a wa wulikajɔ min bi senna bi Georges Sedou k'a dɔn politikimɔgɔw u kɛlen bɛ ka tabale gosi fa bɛɛ lajɛlen la daba wulilen bɛ tɔn min kɔnɔ Ala ka hinɛ Sumɛlɛ Sise a tiɲɛ tabaw da wulilen b'o bolo k'a sɔrɔ u ma fɛnkonin du Georges Sedou k'a dɔn dogona t'a la wa nin ko in yɛrɛ tɛ gundo ye bilen koyi Georges Sedou k'a dɔn a bɔ min ye Bubu Sise filajɛ nani URD la i k'a dɔn a kɛn bɛ wulikajɔba ye sɛbɛnnikɛla ko parti kɔni a mugu maga n'a girinkajɔ fanga bonyani bɛ kosɛbɛ nka n'i ye ko ta k'u lajɛ Georges Sedou k'a dɔn jama fanba de bɛ Bubu Sise nɔfɛ i k'a dɔn ko nin kɛlen bɛ ka maanifin kamana gan a ko nka n'i ye ko jubaju ta k'a lajɛ minnu kɔni b'a nɔfɛ n'olu ye jamatigi ye u laban o laban Georges Sedou k'a dɔn tɔ sariya bɛnna fɛn minnu kan o laban o de bɛna taama o ye mun ye article 50 ani 54 min y'u ka statut a n'u ka règlement ye Georges Sedou k'a dɔn article 46 min ye règlement intérieur ye nin bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kuma kelen kan Georges Sedou k'a dɔn parti a mana se dawuli yɔrɔ ma tabale de kan ka gosi ɲɛmaaso maa bɛɛ lajɛlen kan ka wele disibaw u bi fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen da hakilina kelen ye mun ye o de bi kɛ a conférence nationale dɔ senfɛ o bi kɛ sababu ye bureau exécutif yɛrɛ Georges Sedou k'a dɔn yɛlɛmaw ka don a la hakilina kuraw ka don a la sɛbɛnnikɛla ko o dabali de bɛ sen na sabula parti disiba dɔw bɛ yen olu k'ale k'a don Georges Sedou k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛnw ko min ma pétition anw ko ta Georges Sedou k'a dɔn ala voilà c'est ça ton problème nin de y'a to i ye problème sɔrɔ ka taa kaso la diyagoya jumɛn fɔra i ye pétition ye diyagoya de ye non pas obligatoirement non diyagoya tɛ pétition avec constat d'huissier non pétition kɔrɔ de ye anw jama caman bɛnna nin de kan o diyagoya ma yɔrɔ bɛ min e t'a ɲɛ dɔn sa moi j'ai les documents bon il y a une pétition avec constat d'huissier s'il te plaît et l'article 50 dont tu parles là je t'interdis oblige les bureaux à aller à maintenant je me mets dans mon c'est-à-dire que je me mets vraiment maintenant dans ta peau de chef dans ma peau de chef je t'interdis de couper Kélé je t'interdis de m'interrompre en vos ordres merci à vos ordres mon général si tu veux écrire ça là il faut développer ça sur ta page il va donc à vos ordres et vos ordres de Boubou Sissé à vos ordres non là tu m'insultes et tu es en train d'insulter mon intelligence non il retire merci Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn bɛn kɛra kan min kɔni ye bolonabila sɛbɛnw ye maa caman de y'o kɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ denkan dɔ bi sen na wulikajɔ ani ɲɔgɔn sama bi sen na Georges Sedou k'a kɛ min ye jɛmu fanga ye u ka taa n k'i ɲininka bureau yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan hakilinaw u k'a sɛbɛkɔrɔfɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn mana kɛ min kan u ka kɛ sɛbɛnnikɛla kɔni ko kelen kɔni bɛ o jɛlen don Georges Sedou k'a dɔn Bubu Sise donni bureau exécutif la o kɔni o jɛlen don tantara sabula cɛkunba don Georges Sedou o tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra
jamana premier ministre ye maliden caman bɛ yen minnu kelen bɛ k'a kofɔ kabini bi tɛ Jɔni Sodi k'a dɔn damanda farali ɲɔgɔn kan o bɛ sɔn ka kɛ garijɛgɛba de ye Bubu Sise yɛrɛ ma Jɔni Sodi k'a dɔn a ka don bureau ɲɛmaa bureau la n'a donn'o na Jɔni Sodi k'a dɔn masakɛya sɔrɔli o bɛ Ala bolo nka n kɛra candidat ye mɔgɔw bɛ bɛn o kan Jɔni Sodi k'a dɔn bɛnkanw na ani wulikajɔ ni cɛsiri la caman kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ Bubu Sise URD kɔni ka candidat a bɛ sɔn ka d'ale ma k'a sababu kɛ Jɔni Sodi k'a dɔn a ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ premier ministre yɛrɛ y'a damata tɔgɔ ye Jɔni Sodi k'a dɔn wulikajɔ minnu ni baara minnu kɛra a fɛ fana caman bara k'o lakali a k'o kuma Jɔni Sodi min ye parti ye n'o ye URD parti Sumɛlɛ Sise tiɲɛ tabaw Jɔni Sodi k'a dɔn a tɔ tɔrɔ o de ye fara ɲɔgɔn kan ni tabale bɛ gosi sa min kɔni ye hakilinaw ye min ni min kan ka don ani min kan ka ɲɛnabɔ u k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye nin kun ye sɛbɛn ye Seri Jara ale ka sɛbɛn ye nin ye an ye min bɔ priorité kɔnɔ a ka bi bɔli la Bubu Bise il peut cela n'engage que toi parce que wariba de b'a kun milliards de b'a kun et pourtant j'étais prévenu j'étais prévenu j'ai dit qu'il peut non j'étais prévenu pas de commentaire no comment directeur a fait dɛ directeur a fait pas de commentaire mais je n'ai pas fait de mauvais commentaires si j'ai dit qu'il peut d'accord vive Bubu Sise vive l'URD au bay goudé c'est ça tout ça c'est pour Hachidi Koro a just Maïla Sise Ibololo donc on a dem ndega do ni ko ni sɛbɛn ye an ko min ma les démocrates parce que ba n'o ye tiɲɛtigi ye ni y'a ka sɛbɛn ye tiɲɛtigi ko an ka taa INPS la INPS zonba kulew bamaba kulew ani jamana juguw de firilen bɛ yen ka habaw fɛn min ye INPS nafolo ye baba kumanda na wariba u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen nɛmu ni k'a ci wuluku la sɛbɛnnikɛla ko INPS yɛrɛ ɲɛmaa ye muso min ye a tɔgɔ de ye madame Sidibe Zaminatu Sise muso in yɛrɛ ko yɛrɛ giriyalen b'ale yɛrɛ kama a dɛsɛlen bɛ cɔnjɔrɔ fo ka taa fɔ k'a to ten sabula a ko ni ɲi ani juguw dan ka bɔ ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye i jugu ye i b'o de caya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ madame Sidibe Zaminatu Sise ale de bilara INPS kunna kabi Ibrahim Boubacar Keita tile la sɛbɛnnikɛla ko cakɛda in a k'a labaara a yɛrɛ nale ŋanama fɛn min ye ko in ye a ye ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a fɔ ale bolo ti maga foyi la koyi ko fɔ audit ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ k'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ ye maa jɛlen ye sɛbɛnnikɛla ko bɔ bɛna kɛ min galama ale yɛrɛ nana ni maa minnu ye dɛ olu de kɛra INPS zonba kulew ni bamabaw ye olu de bɛ ka miliyari cɛ bi kelen fila a yɛrɛ b'a la voilà e yɛrɛ nana ni minnu ye sinon moi j'allais dire n'i kɛra directrice walima i kɛra ministre ye j'allais toujours dire journaliste il faut nettoyer maa ma bɛ yen a bɛ gɛn jaja ale yɛrɛ nana ni maa minnu ye olu de ye sow ye kɔrɔlenw fusara ni kuraw ye a yɛrɛ b'a la elle fait partie an t'a fɔ safuru la sɛbɛnnikɛla ko madame Sidibe Zaminatu Sise cakɛda in kɔni a dongondanga n'a bolo taafan tɛ nafan tɛ jamana yɛrɛ de labanna ni ka cakɛda dɔ wuli ko min ma inspection générale de contrôle ka na laraweli kɛ sɛbɛnnikɛla ko laraweli kɛlen fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u ɲɛnamina ka bɔ ka bi sabula fɛn min ye nafolo dunkojuguya ye o de ɲɔɲalen bɛ yen wari o wari n'a bi bɔ compte kɔnɔ ni 20,000 don n'o kan ka bɔ tubabukan na o tɛ 100 000 ye wa o bɔtɔ la u bi 0 kelen k'o kɔfɛ o bi kɛ 1 million ye o b'o labɔ Allah ni wari ye million kɛmɛ ye u bi 0 fila k'o kɔfɛ o bi bɔ 1 milliard ko muso in tɔgɔ madame Sidibe Zaminatu Sise Zaminatu n'a ma a y'a fɔ a ko ye sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn tɛ n'a fɔra a ye taa te san ka na te gɔrɔsinin kelen n'o ye 1000 ye u b'a sɛbɛn 50 000 attention te jumɛn te zara kɛ te zara kartɔni 1000 da ye belebeleba in sa n'a fɔra u ka t'o sa o facture kɛtɔ o tɛ 1000 ya o tɛ 1000 ya u b'a sɛbɛn o kɔfɛ ko 50 000 francs yede naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o dɔrɔn tɛ maa minnu bɛ n'olu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka pension minnu bɛ n'olu bi 99 000 1000 ani 9 a n'a kunkanfɛn n'olu b'o ta u bɛ sin ka 0 kelen bila o kɔfɛ wari bi t'i sɔrɔ 90 ani kɔ 190 ni kɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔw bɛ olu bi 20 da dɔw bɛ olu bi 40 ta minnu bi 40 ta u bi dɔ fara o 0 kɔfɛ o bi kɛ 1,2 ye sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda maa dɔw de bɛ minnu tɛgɛ minɛna nin na fɛn min ye directrice ye a yɛrɛ sigilen ɲɛ bosolen ɲɛna nin de kɛra
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o dɔrɔn tɛ muso dɔ bɛ yen min yɛrɛ kɔni ye compte fu de dayɛlɛ ka fɛn min ye n'i y'a procuration ka t'o dilan mairie la a yɛrɛ tɔgɔ la retraité dɔ tɔgɔ la k'a kɛ i n'a fɔ o y'ale yamaruya a k'a ka pension ta o pension in fɛnɛ muso in yɛrɛ taara compte de dayɛlɛ retraité ka wari in dɛ a b'o o gonfler k'o surun a yɛrɛ ka compte kɔnɔ ka sɔrɔ ka retraité ta bɔ a la ka t'o d'o ma retraité ta ni ka t'o d'a ma so ko cɛkɔrɔba kana déplacer han n bɛna d'i ma so cɛkɔrɔba fɔ n denmuso i ni ce e ni baraji ja a bɛ nin de kan sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ directrice nana bɔ kɛra o fana kalama o nana fɔ a ye a yɛrɛ ye min kɛ a ye demande d'explication d'o ma walasa ka baarakɛlaw ja bugɔ o yɛrɛ laban nana jɔnwala fɔ k'a fɔ wari ale y'a ta ale y'a dun o kɛra a bi kalo 6 bɔ bi directrice ma kuma foyi ma k'a la a ma suspend a ma sanctionné wari in ma sara a bɛ dɔ kalama hali n t'a fɔ safuru la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye INPS ye baarakɛlaw n'u sɛgɛnna u ka sɛgɛla fiɲɛbɔ wari a bɛ taa mara ye de sɛbɛnnikɛla ko ni wulikajɔ ma kɛ joona INPS k'a sigi a sendɛgɛ kan n'o wulikajɔ ma kɛ INPS ka jɔ kɛlenw kɛ muso min bɛ yen madamu Sidibe Zamilatu Sise a yɛrɛ nɔgɔlen bɛ ko in na fɔ ka taa fɔ ko a to ten sabula zonba kulew ni bamabaw u jatigi de y'ale yɛrɛ ye problème filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant nɛgɛw kɛrɛfɛ joli t'a la bilen koyi jumanata waati sera Jɔnni Sedu i k'a dɔn awɔ min ye kɛlɛ ye section syndicale min bɛ awɔ commerce ko fɔ olu kɔni kelen bɛ k'u ɲɛ bɔ bi i k'a dɔn ko ka tile Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye programme d'inspection n'o bɛ awɔ minɛnw ko fɔ marchandise minnu bɛ sa jamana kɔ kan ka don Jɔnni Sedu i k'a dɔn olu kan ka larouer a laroueli bɛ ta ka ɲɛsin fɛn caman ma Jɔnni Sedu i k'a dɔn o de ye prix ɲininkali minɛn ɲuman don wa Jɔnni Sedu i k'a dɔn a sanna jamana minnu na yalima a minɛn qualité ka ɲi wa fɛn min n'a bɛna feere jamana kɔnɔ fo a ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn wa a bɛ kɛ sababu fana ye a bɔrɔ la min ye douaniers ye olu ka se ka a ɲɛdɔn minɛn sugu min don a n'a bɛ feere prix min na o ɲɛ ka se ka dɔn Jɔnni Sedu i k'a dɔn nin dabali tigɛlen bɛ jamana fɛ a bɛ waati jan bɔ Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jamana yɛrɛ de ye nin ko in bolo da a ka ɲi fo k'a fɔ k'a to ten nka maa minnu kan ka ko in lajɛ k'a larouer Jɔnni Sedu i k'a dɔn filiba de b'o la awɔ section commerce mɔgɔw y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka minɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ o sɛgɛsɛgɛli cakɛda min b'a larouer k'a lajɛ u k'o de ma ko bureau veritas a b'olu de bolo bi Jɔnni Sedu i k'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye programme de vérification des importations PVI Jɔnni Sedu i k'a dɔn o PVI o maa minnu kan k'a lajɛ k'a contrôler u kɛlen bɛ k'a ta ka di CNPM ma n'o ye patronat ye Jɔnni Sedu i k'a dɔn section commerce olu y'a jira k'a fɔ ayiwa filiba de kɛra ko in daminɛ na nin tɛ patronat ka baara ye Jɔnni Sedu n'i ko jagokɛla walima sɔrɔ boso b'a ka sɔrɔ boso b'a dɔ larouer k'o lajɛ yalima o bɛ gun wa a ko o de ye ko min jɛ ka jugu nin baara in kan ka kalifa cakɛda min ma o ye DGCC de ye olu de ka baara don sabula olu de ye service da ye min sigilen don jamana jago jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ɔ n'a fɔra ko a jagokɛlaw yɛrɛ dama sɔrɔ boso b'a yɛrɛ dama olu ka ɲɔgɔn contrôler a ko ye kɛwale min jɛ ka jugu a kɛn bɛ fiɲɛba de ye sabula olu ka jateminɛ na sugubulon dɔ bɛ yen sugubulon 3 miliyari 60 ani kunkanfɛ olu kɔni jɛnen den n'o ye u kɔni b'o sɛbɛkɔrɔkɔn sabula u ye jateminɛ kɛ ni ka tabale gosi ka ɲɛsin gouvernement ye décret minnu bɔ u y'olu sɛbɛkɔrɔkɔ o tuma u bɛ min ɲini jamana gouvernement fɛ u k'a dɔn u ka kɔsɛgi bɛɛ bolo da joona nin fɛn minnu filɛ fɛn min ye Veritas ka baara ye maa min kan k'a contrôler i k'a dɔn o ye olu de ye DGCC Jɔnni Sedu a ko an bɛ don min na ko bi miliyari 46 Jɔnni Sedu i k'a dɔn olu ka inspection na u y'a jateminɛ k'a fɔ u ɲɛmatunnen don min ye taji bondo kan sabula taji doni Jɔnni Sedu i k'a dɔn a kan ka larouer yɔrɔ min n'a donna jamana kɔnɔ olu fana kan k'a larouer a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san kelen kɔnɔ miliyari 12 ni kunkanfɛ Jɔnni Sedu i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka porokoto o tuma u ka minɛnw bila minɛn kɔnɔ ni ka wulikajɔ kura boloda Jɔnni Sedu i k'a dɔn ayiwa min ye décret minnu dara a bɛɛ lajɛlen ka bila k'a ta k'a di DGCE ma min kɔni ye u ka bureau syndical ye o de ye nin kuma in fɔ dɔgɔkun furanjɛ in na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko kɛɲɛbakaw u kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ kɛɲɛba kungokolo a bɛɛ lajɛlen de kɔni bilelen bɛ bororo i b'a fɔ sɛlɛdo k'o sababuya kɛ sanu bɔlaw ani daragitigiw u kɛlen bɛ fɛn min ye kɛɲɛba ye ni k'a sigi goya
sɛbɛnnikɛla ko ji ti sɔ baga ti sɔ sɛnɛfɛn kɛrɛfɛ tɛ sabula fɛn min ye bagaji ye bɔgɔbilen ani nɔgɔfin o de yɛrɛlen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min kɔni bi hali jiriw bali ka balo kuma tɛ sɛnɛkɛfɛn ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi kulekan bɔlen bɛ maa min na o ye minisiri min bɛ sigida lakanali kunna minisiri Modibo Kone maa de bɛ ɲininkali kɛ yala maa minnu bɛ nin baara in kɛ n'o ye siniwaw ye u kɔsɛmɛnen bɛ jɔnni na jɔnni de b'u dɛmɛ ni k'u dego min bɛ se k'a to u ka se ka nin walejugu ninnu kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɛɲɛbakaw ye olu yɛrɛ de ye wulikajɔ kɛ ka jɛkulu sigi u ko min ma VIP Africa olu yɛrɛ kɔni ka kulekan ye sigida bɛ se ka lakana cogo min utukalo tile 13 tɛmɛnen u ye wulikajɔ kɛ minisiri Modibo Kone ni ka na kuma ɲɔgɔnya kuma min fɔr'u ye o de ye k'a fɔ gouvernement bɛ wulikajɔ ni jateminɛ na min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ a ɲɛ ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waati kelen kulekan bɔlen bɛ jamana faamaw la premier ministre fo ka taa se jamana kuntigi ma colonel Asimi Goita sabula kumakan dɔ bɔra conseil des ministres la k'a fɔ jateminɛ bɛna kɛ min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ ɲɛ ka ɲini Kɛɲɛba cercle kɔnɔna na sabula fɛn min ye chinois ye daragitigiw ani sanubɔla minnu bɛ yen n'u firilen bɛ Kɛɲɛba kungokolo kan ni jɛma kɛ Kɛɲɛba yɛrɛ dugu yɛrɛ bɛna wuli ka bɔ yen maa ninnu bɛna kɛ falatɔw ani minɔgɔbaatɔw ye tafan tɛ nafan tɛ sɛbɛnnikɛla ko minisiri min bɛ dugukolo ko kunna ani minisiri min bɛ sanubɔ ko kunna ani fɛn min ye mairie ye ani service technique kulekan bɔlen don nin bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to Kɛɲɛbakaw ka lafiya sigida bɛ se ka lakana cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Jɔnsi Sedu an ka Tezara premier min ni ka sɔrɔ k'a tɔni ɲɛfɔ o ka kɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn denw ka taabolo kura kɛ taabolo kura ti sɔrɔ fo an ka jogow falen Amadu Tumani Ture deli k'a fɔ ko Mali ye forum bɛɛ kɛ ka réforme bɛɛ kɛ ko mais maanifin ye réforme an tɛ ser'o de la n'an y'o sɔrɔ bɛɛ Mali bi ja o sɔrɔ man di ni Ala yɛrɛ de ma an réformer o tuma Ala k'an réformer ya Rabbi n bala cogo bɛ di Jɔnsi Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko AAD a ko di Jɔnsi Sedu a ko i k'a dɔn Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ an mini ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma minisiri fila min n'u bɛ transport kunna Senegal ta ni Mali ta olu kumana i k'a dɔn ka kangari dakɛ ngo n'a ta bɛɛ mɔɔw sirannen bɛ hali bi n'a ka bi mun de kɛra Jɔnsi Sedu i k'a dɔn Mali camion dɔ o ni taxitigi dɔ de ɲɔgɔn darabaso ka o la Senegal jamana na i k'a dɔn maa naani ni tora a la maa caman sɛbɛ kɔrɔ jogira Jɔnsi Sedu i k'a dɔn o kɔni kɛ i k'a dɔn a bɔ chauffeur routier min ye jamana in a maa fila bɛɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn a ma ja sabula i k'a dɔn dugulamaw wulila min ye citernes ye jango Mali citernes ani Senegal ta minnu jɔlen don sira kɛrɛfɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn u taara tiɲɛni kɛ u b'a bo u bɛ vitre ci non a kɛra tiɲɛni da ye awɔ Jɔnsi Sedu a kɛra tiɲɛni da ye tuma min ni mankan in kɔni nana suma Jɔnsi Sedu i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda sa min ye Senegal ministre des transports Mali ministre des transports ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn ka taa kuma min bɛ se k'a to i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ a bɛ duga sabula syndicat national des chauffeurs conducteurs n'u k'a ma ko Sinacor Jɔnsi Sedu i k'a dɔn olu ye tile 5 kɛ min kɔni ye ayiwa gɛlɛya ye k'a fɔ u tɛ baara yɛrɛ kɛ tuguni i k'a dɔn olu kɔni kun y'o boloda Ala ni gɛlɛya min y'u sɔrɔ ka o la jamana na Jɔnsi Sedu Mali ani Senegal cɛ a fanga ka bon kosɛbɛ jango sɔrɔ busuli la Mali camion u bɛ taa minɛn ta Senegal ka na n'a ye a bɛ nafa min don Senegalikaw kun a fanga ka bon kosɛbɛ camion ba kelen a bɛ s'o ma Jɔnsi Sedu CFA wari miliyari 253 Mali b'o o de don ayiwa min kɔni Senegalikaw ka nafolo mugu cɛ la sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ se k'o ye k'a fɔ ayiwa i bɛ s'o ka tiɲɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ min ye Senegalikaw ye min ye directeur général des entrepôts Mali ka entrepôt min bɛ Senegal n'o ye Fuseni Sumano ye ale kɔni ye wulikajɔ caman kɛ a y'a jira k'a fɔ nin ko in nin ye latigɛw ye min bɛ se ka kɛ ayiwa mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a fanga ka bon kosɛbɛ sabula min ye miliyɔn 4 tɔni i k'a dɔn o doni de bi ta ka bɔ Senegal Mali camion fɛ ka na Mali kɔnɔ a ko tuma Senegal de ye port fɔlɔ ye Mali yɛrɛ mago bɛ se min ma kosɛbɛ ni wulikajɔ ma boloda a bɛ kɛ tiɲɛni ye fan fila bɛɛ fɛ min kɔni ye ayiwa chauffeurs ye kuma kɛr'u fɛ n'o ye Sinacor chauffeurs ye kuma kɛr'u fɛ u k'u dusu da min kɛra i k'a dɔn a ɲɛ bɛ ɲini jalaku ani hakilinaw olu ka se ka dafa cogo min na
nka hali bi n'a ka bi jɔn se di k'a dɔn ayiwa mobili kɔni jɔjɔlen don u fari falen don sabula ko in maa t'a tɔ ɲɛdɔn bilen nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni k'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura dabatungana ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune fasiriba n'o ye Boubacar Sidiki Jara kalanden don nin y'ale ka sɛbɛn ye Boubacar Sidiki ko a bɛɛ la ta ni wulikajɔ ani cɛsiri ma kɛ sira dɔ kun galayalen bɛ Ala ni marifatigiw y'a sababu ye mankan kun dalen bɛ nka waati laban in na fɛn min ye bamanjiya wale ani dantɛmɛ wale a daminɛlen bɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ Bamako ka taa Kɛɲɛba a ko sira yɛrɛ tiɲɛnen bɛ sira yɛrɛ kɔni ka goudron de kun don nka goudron de wulilen bɛ fo k'a tɔ to ba dingɛ dama ye finman in o bɔra ka pewu k'a tɔ to bilenman in ye bilenman in fana dunna ka ban dingɛ kolo de don sa godo gadaw Bamako Kɛɲɛba amortisseur ni fɛn bɛɛ tabi tiɲɛ Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn tɛ sira in gɛlɛya ye mobiliw tɛ se ka boli o kɛlen bɛ sababu ye Bamanju sabula forêtba de bɛ yɔrɔ in na ye kungokolo fanda banda Bamanju n'o ye binganikɛlaw ye olu dalen bɛ kungo in kɔnɔ wa laban in na fɛn min ye Soribugu Badengɔ ani fɛn min ye Soribugu ani Nɛgɛla ni ɲɔgɔn cɛ a attaque bɛɛ de bi k'o yɔrɔ in na ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye marifatigiw ye u bɛ sin ka kari falen jamana u b'o natɔla to dɔrɔn ka sin ka kisɛ banaminw ye ka o ye balawu ye koyi i tɛ se ka arrière bɔ i tɛ se ka mobili boli fanga na sabu nɔnjitɔma de don o tuma u bi jama bɛɛ jigin k'u daw disi kan ka bɛɛ lajɛlen larawe wari o wari bɛ yen ani nafolomafɛn fɛn bɛ yen u bɛ taa n'a bɛɛ lajɛlen n'u tilara u bɛ se ka motobaw ta dɔrɔn k'u digi ka don tu kɔnɔ awɔ u ti mɛn a la bilen o o mɛnna la sago ye nin y'a bannen sago ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin bingani in ye a cayalen bɛ forêt classée kɔnɔna na mobilitigiw personnels camions ka taa fara fɛn min ye bisiw kan n'i kɔni bɛ tɛmɛ yɔrɔ in na i jija i ka tɛmɛ tile tɔ la n'o tɛ ni su kɔni gora kabi 21h bi se tɛmɛcogo t'i la sɛbɛnnikɛla ko a nana kɛ sababu ye fɛn min ye lakanabaaw ye gendarme minnu bɛ nɛgɛla 21h kɔni n'i sera nɛgɛla i bɛ si wala n'i ko i tɛ si gendarmew de bɛ patrouille da i kan ka taa n'i ye fo ka taa kungokolo in ban ka sɔrɔ ka t'i bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi an bɛ don min na ko bi Kɛɲɛba kɔni ani Kayi Kaja ani Bamako Kaja o tuma fɛn min ye jamana faamaw ye n'u ma wuli kajɔ kɛ ka sira in dilan ani ka sira in a taa ni ka segin lakana n'Ala ma jagɛ ni chauffeur salayara ka sira in bila kɔngɔ bɛ digi kɛ Kɛɲɛbakaw la dɛ an bɔra k'a fɔ sisan u tɛ se ka sɛnɛ kɛ balo daɲa bɛ yen o tuma balo minnu bɛ bɔ Bamako ka taa ni yɔrɔ wɛrɛw n'o sira fana tɛgɛra sɛbɛnnikɛla ko a bɛ gɛlɛya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kita ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ attaque b'o ye o fana na sɛbɛnnikɛla ko maa caman bɛ yen minnu kɔni ni tora o yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye Bamako donda de ye Bamanju dalen bɛ Bawule kungo in kɔnɔ yen n'u ma kunbɛ joona n'u ye Bawule kungo ban dɔrɔn foyi t'u ni Bamako cɛ sira bɛ yen ka na Bamako ni forêt kɔnɔ i bɛ munumunu dɔrɔn i kana sira ɲɛf'u ye sa u b'a dɔn kɔrɔlenw aw b'a ka dun maa bɛ trafic sira fɔ ninnu ya i b'i munumunu yen dɔrɔn i bɛ n'i kun bɔ Woyowayankɔ fan fɛ Dogoduma yɔrɔ in na yen o tɛ Lafiyabugu ye i ma don Bamako wa mais on va faire des enquêtes a ka fanfɛmaa ninnu maa caman jɛlen tɛ subhanallah aw ye bamananw ye anw tɛ nin ko ninnu dɔn dunan dɔw de nalen b'anw ka yɔrɔ la ko réfugié wa réfugié ka b'olu bɔra fanfɛla in na Moti yanfan in fɛ ka n'anw fɛ yen an ka yɔrɔ ma suma bilen anw ye réfugiéw de bisimila bayirika ka dumuni d'u ma ka siyɔrɔ d'u ma ka b'o kɛra anw ni hɛrɛ farala o tuma a ta kɛra ko jatigiya bamanan ni bɛnna to mɔlen ma ko bɛɛ ka kan an y'u bisimila ka ɲɔ d'u ma ka siyɔrɔ d'u ma o kɛlen de filɛ kɛra an bolo dɛ ayi kana nimisa o kɛli la ni Ala sɔnna a ɲɛ bɛ sɔrɔ Yɔrɔ Seydou k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Yɔrɔ Seydou k'a dɔn kunnafoni k'a da lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo ka Mali kɔ aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan